भगवद्गीतार तृतीय अध्याय। पूर्व तीनोटी श्लोकरे भगवान जेपरि निजे सावधान होई कर्म करुछन्ति बोली कहिले, सेहीपरि निम्नोक्त दुईटी श्लोकरे ज्ञानी महापुरुषंकु सावधान होई कर्म करिबाकु प्रेरणा देउछन्ति। श्लोक नंबर 25 एवं 26। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानं कर्मसंगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। एहर आक्षरिक अर्थ हैला, हे भरत वंशज अर्जुन, कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य जेपरि कर्म करती, अनासक्त तत्वज्ञ महापुरुष मध्य लोक संग्रहार्थे सेहीपरि कर्म करती। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यंक बुद्धिरे भ्रम उत्पन्न न करंतु, बरं निजे समस्त कर्म ठीक भावरे करिबा संगे संगे अन्य मानंक द्वारा मध्य सेहीपरि करांतु। व्याख्या। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जेउ मनुष्यंकर शास्त्र पद्धति शास्त्र विहित शुभ कर्म एवं ताहार फलरे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास अछि, जो माने तत्वज्ञ नुहंती कि दुराचारी नुहंती किंतु कर्म भोग और पदार्थरे आसक्त, सेही मनुष्य मानंक पई एठारे सक्ताः अविद्वांसः पद प्रयुक्त होइछि। शास्त्रज्ञ होइथिले मध्य केवल कामना थिबा जोगु एमानंकु अविद्वान बा अज्ञानी कुहा जाइछि। एमाने शास्त्रज्ञ सत किंतु तत्वज्ञ नुहंती। एमाने केवल निज पाई कर्म करुथिबारु अज्ञानी बोलांती। एपरि अविद्वान मनुष्य केबे प्रमाद आलस्य न करी सावधान और तत्पर होई यथोचित विधिरे कर्म करती, कारण एमानंकर धारणा थाए जे कर्मरे त्रुटि रहिले फल मध्य खराब हेब। भगवान एमानंक कर्म करिबा रीति को आदर्श मने करती, तेणु से अनासक्त विद्वान मानंकु मध्य एही विधिरे लोक संग्रहार्थे कर्म करिबा निमंते प्रेरणा देउछन्ति। कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जेउ मानंकर कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ प्रभृति नाही कि शरीरादि पदार्थ सहित तिळेमात्र आकर्षण नाही, सेही तत्वज्ञ महापुरुषंक निमंते एठारे असक्तः विद्वान पद प्रयुक्त होइछि। 20 नंबर श्लोकरे लोक संग्रह में बापी संपश्यन कुहाजिबा परे 21 नंबर श्लोकरे जहा व्याख्या करा जायथिला, सेही कथाकू एठारे लोक संग्रहं चिकीर्षु पदरे कुहाजाइछि। श्रेष्ठ मनुष्यंकर समस्त आचरण स्वाभाविक भावे यज्ञ और मर्यादार सुरक्षा निमंते उद्दिष्ट। भोगी लोभी और मोहग्रस्त मनुष्यंकर यथाक्रमे भोग धन और कुटुंबरे रति हेला परी श्रेष्ठ मनुष्यंकर प्राणी मानंक हितरे प्रीति हुए। तांक अंतःकरणरे एही भावना रहे नाही जे मु लोकहित करुछि, बरं तांक द्वारा स्वतः लोकहित हुए। प्राकृत पदार्थरु सर्वथा संबंध छिन्न होई जाइथिबारु सेही ज्ञानी महापुरुषंक तथाकथित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति मध्य लोक संग्रह पदर लोक शब्दर अंतर्गत। अन्य मानंकु एही ज्ञानी महापुरुष माने लोक संग्रह पाई इच्छुक भली देखा जांती, किंतु वास्तवरे सेमानंकठारे लोक संग्रहर इच्छा मध्य न थाए, कारण संसाररू मिलिथिबा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ पद अधिकार योग्यता सामर्थ्य प्रभृति को साधनावस्थारे भी सेमाने केबे निजर और निज पाई मने करंती नाही, बरं संसारर सेवा पाई उद्दिष्ट बोली मने करंती एवं एहा ही यथार्थ। सेही अभ्यास थिबारु सिद्धावस्थारे मध्य सेमानंकर तथाकथित शरीरादि पदार्थ स्वतः कौनसी इच्छा बिना संसार सेवारे लागि जांती। एही श्लोकरे यथा और तथा पद दुईटी कर्म करिवार प्रकार अर्थरे व्यवहृत होइछि। तात्पर्य हेउछि
ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସାବଧାନ ଓ ତତ୍ପର ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତ ଭାବନା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏହି ଭାବନା ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱତଃ ମହତ୍ ଭାବ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କଥନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ବିହିତ କର୍ମ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କରିବା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତଥା କର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ନଷ୍ଟଶୀଳ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରିବାରୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ପାଳନ କଠିନ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। କାହାରିଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନ କରି ଆମକୁ କେବଳ ପରହିତ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ପାଳନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ପଦାର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଚରଣର ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପଦାର୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଚରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନିବାରୁ ହିଁ ପରହିତ ନିମିତ୍ତ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ। କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ, ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ। ନ ବୁଦ୍ଧିଭେଦଂ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମାଚରନ୍। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅସକ୍ତଃ ବିଦ୍ୱାନ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନାସକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନକୁ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତଃ ବିଦ୍ୱାନ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିକାର ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ତଥା ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି ପଥର ଓ ସୁନା ସବୁକିଛି ସମାନ, ସେହିପରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ଯୁକ୍ତଃ ବିଦ୍ୱାନ ପଦବାଚ୍ୟ। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସକ୍ତାଃ ଅବିଦ୍ୱାଂସଃ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ମସଙ୍ଗୀନାମ ଅଜ୍ଞାନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କର୍ମସଙ୍ଗୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ପଦରେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରୁ ପତନ ଘଟିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ବା ପତିତ କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଅତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଭାବନା ରଖି ବିଦ୍ୱାନ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଶୁଭକର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା, କର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମ କରି ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। କର୍ମ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଲ, ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କଲା ମାତ୍ରେ ଫଳେଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ରହେ। ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ସେ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବ, ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା। ତଥା ଫଳେଚ୍ଛା ରଖି କର୍ମ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା। ଏହିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଲେ କାମନାଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଶକ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣେ ଶୁଭ କର୍ମ ବି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆସକ୍ତି ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, କର୍ମ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି
तत्वज्ञ पुरुष निज वर्णाश्रम धर्मानुसारे स्वयं कर्तव्य पालन करने संगे संगे अन्य मानंकु मध्य सेही भली कराइबा उचित। कौनसी मनुष्य संपूर्ण गुणरहित नुहे, प्रत्येकଙ୍କ ठारे किछि ना किछि गुण थाए। तेणु तत्वज्ञ महापुरुष जदि केबे काहाकु किछि शिक्षा देबाकु चाहंती, कौनसी कथा बुझेइबाकु चाहंती, तेबे सेही व्यक्तिर निंदा बा अपमान न करी ता गुणर प्रशंसा करंतु। गुण प्रशंसा सहित आदरपूर्वक जहाँ शिक्षा दियाजिब ता उपरे सेही शिक्षार प्रभाव पड़िब। समाज और परिवारर मुख्य मध्य एही प्रणाली रे अन्य मानंकु शिक्षा देबा उचित। समाचरण और जोश एत पदरे भगवान विद्वान को दुईटी आज्ञा देउछंती। प्रथमटी हेला निजे सावधान होई शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ठीक भावे करंतु एवं द्वितीयटी हेला कर्मासक्त अज्ञानी पुरुषंक द्वारा मध्य सेही परि कर्म करांतु। लोक देखाणिया कर्म करिबा दंभ एवं ताहा पतनकारक आसुरी संपत्तिर लक्षण। एणु भगवान लोक संग्रह निमंते कर्तव्य कर्म करिबा पाई आज्ञा देउछंती, लोकंकु देखाइबा पाई नुहे। परिशिष्ट भाव तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दुहिंक ठारे कर्तृत्वाभिमान नथाए। तेणु ए दुहे निज पाई किछि न करी केवल लोक संग्रहार्थे समस्त कर्तव्य कर्म करती। साधक मध्य निज पाई किछि करिबा अनुचित, कारण ता स्वरूप रे कर्तृत्व नाही। लोक मानंकु असत मार्गरु निवृत्त करी सन्मार्गरे प्रवृत्त करने लोक संग्रह कहती। शास्त्र अनुसारे आचरण करिबा लोक संग्रहर उपाय। मात्र साधक निज हृदय रे ता निज पाई किछि न करिबार भावना रखिबा उचित। से निज पाई किछि करुनाही बोली लोकमानंकु कहिबार कौनसी प्रयोजन नाही। श्रोता बंधु, आज पाई एतिकी। धन्यवाद। राधे राधे।